Ngayong darating na Abril 18, isang namumuong bagyo ang paparating. Ito ay ang malaking laban na magaganap at siguradong magbibigay ng maaksyong bakbakan. Ito'y sa pagitan ng angas ng Pinas na si JOHN RIEL QUADRO ALAS CASIMERO kontra sa tinaguriang PANTERA ng Mexico na si NERY. Ito'y para sa bakanting prestiyosong WBA Gold Super Bantamweight Championship. Isang malaking hakbang para kay QUADRO ALAS kung magagawang puksain ang mapanganib na Mexicanong si NERY. Hoy como duele el cuerpo, arriba un misil, hay olor a pólvora, se va a terminar la pelea, se va a terminar y no más. Magugunit ang 6 na taon na ang nakakalipas dahil bukod nun kay The Monster na Oya Inoue ay target din makaharap noon ni Casimero, itong si NERY. Kaya naman tila pumapabor na ang panahon para kay JOHN RIEL Casimero patapos ang ilang taong pananahimik ng kanyang karera. Kaya kung may tatawid ni JOHN RIEL Casimero at mananalo sa labang ito, ay asahan nating muling aangat ito sa rankings ng 122 pounds. Lalo't number 4 contender si NERY sa WBO title ni Oya Inoue. Kaya hindi makakailang muli na namang iingay, hindi lamang ang karera nito, kundi pati na rin ang paghamon ni Casimero sa halimaw ng Japan na si Oya Inoue na noong pang sigaw ng angas ng Pinas na makalaban. Come on! You next! Maaalalang naging impresibo si Casimero sa kanyang huling laban na ginanap sa Japan kontra sa Hapon na si Mizukoshi na tinapos lamang ang laban sa pang-5 round sa pamamagitan ng knockout. Ganon din ang Mexicanong si NERY sa kanyang huling laban kontra naman sa isang Thai fighter na si Sataporn sa art na naging impresibo rin ang pagkakapanalo nito. Kaya ngayong darating na Abril ang siyang maghuhusga sa magiging landas ng karera ng ating pambansang angas kung manunumbalik ang sigla ng kanyang makulay na karera na naranasan niya noon o dito nalalagapak ang karera at tuluyang hindi matupad ang pangarap na makaharap ang pound for pound star na si Oya the Monster Inoue. Kaya ngayong araw ating masasaksihan ang mga maaaring kahinatnan ng labang JOHN RIEL Casimero kontra NERY. Tulad nitong minsan pagbagsak ni NERY sa isang Pilipino noon. Efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue la lona el Pantera. Se fue la lona el Pantera NERY. At itong isa sa mga matinding Mexicanong nakaharap ni Casimero na pinatalsik lamang ang mouthpiece. Ang mga karanasan nilang ito ay isa lamang sa mga klasikong Mexico versus Philippines rivalry. Ito ang magiging ideya na maaaring maging resulta ng kanilang laban na magaganap. Kaya ang unang laban na ating isasalang ngayong araw ay kung paano pinalasap kay NERY ang lona ng isang Pilipino. At isusunod natin ang bangis ng nakaraan ni Casimero kontra sa isang matapang na Meksikano na dumayo noon sa ating bakuran na pinulbos naman ni QUADRO ALAS JOHN RIEL Casimero. Kaya huwag kayong bibitaw hanggang matapos ang ating video ngayong araw. Ito'y para sa paghahanda sa bakbakang JOHN RIEL Casimero kontra kay PANTERA NERY. Combate estelar del día de hoy en Beatboxing. A la izquierda de sus pantallas, el Pantera NERY. A la derecha está Artur Villanueva, ambos con pantaloncillos en negro. Franja dorada en la parte, plateada, perdón, en la parte de atrás para Villanueva. Primeras de cambio, zurdo el Pantera NERY. Viene de vencer a Yamanaka, de quitarle el título a uno de los campeones que lucía más sólidos del boxeo. Y una leyenda en el boxeo japonés de la historia y del mundo. Aquel madrugonazo, ¿se acuerda, profe? Aquel madrugonazo. En agosto. Fue el 15 de agosto, ¿no? Agosto, exacto. Primeras de cambio, el Pantera busca con la mano derecha. Hacia atrás Villanueva. Falla ahora con la derecha NERY. Round de estudio prácticamente, los primeros minutos de este primer round. Beatboxing con los mejores combates, sobre todo del boxeo mexicano. Muy bien. La ecuanimidad de NERY. 22 añitos nada más, pero mira la ecuanimidad que tiene. Tratando de esquinar ahora el Pantera a su rival que utilizaba la mano derecha hasta el momento. Villanueva. El Ken Villanueva. Pero Villanueva sabe lo que tiene que hacer, pero equivocadamente está yendo sobre la mano izquierda de NERY. 24 victorias para el Pantera sin derrotas, 31 victorias para Villanueva con 2 derrotas.
frente a Solani TT, una de esas derrotas, y Mayo Arroyo. Busca ahora la combinación el Pantera Neri cuando atacaba Artur Villanueva. Cerquita de las cuerdas ahora Villanueva, la mano izquierda de nuevo del Pantera Neri. De nuevo el Pantera ahora lo tiene en la esquinita caliente, atacando con todo Luis Neri. Artur Villanueva, señores, la candelita en el primer asalto. Candelita en este primer asalto. Y hubo un cabezazo. No, bueno, las combinaciones y la agresividad de Neri le dan prácticamente este round. Explosivo, no explosivo Luis Neri de nuevo ahora. Tiene que tener cuidado Villanueva. Esa explosividad se convierte en poder, en potencia, y lo convierte en un knockout Neri sobre él. Ante su gente en Tijuana, Baja California, Luis el Pantera Neri, en varias ocasiones ya en beatboxing. 10 segundos, 10 seconds. Se viene la campanita del primer asalto. Vamos a ver, señores, ahora de nuevo la combinación de parte del Pantera Neri. Suena la campana, termina el chin. Arranca el segundo asalto, la pelea pactada 10 en peso gallo. Ya viendo ahora el filipino. El filipino tiene contra este boxeador zurdo de gran agresividad como es Neri, tiene que tirar la derecha recta esa con el gancho de izquierda. Y ahora el estadio Gasmar encendido con el Pantera. Para parar a Neri tiene que tirar la derecha. Buscando de nuevo las combinaciones ahora Luis Neri. Le digo, es de darle a un botoncito y arranca a lanzar golpes y golpes con una velocidad tremenda. No, y me llama mucho la atención la puntería que tiene Neri. Siempre la ha tenido en los golpeos, pero hoy la tiene. Y es fundamental contra este hombre que se convierte en peligroso por su historial, Artur Villanueva. Qué ambiente el que se vive en Tijuana para este combate. Midiendo ahora el Pantera Neri, le digo, no malgasta golpes, muy pocos los que van al aire de parte del Pantera Neri. A veces no parece. Atacando de nuevo, profe, atacando de nuevo el Pantera Neri, activando la candelita. Ahora la busca también Artur Villanueva. Sí, Artur Villanueva está ahí con él, porque sabe que la medicina contra Neri es tirar. Tratando de contragolpear el filipino, son duros, difíciles. Hay una rivalidad de por medio entre México y Filipinas. No, y la historia ya convierte a Filipinas en una potencia mundial en el boxeo profesional. Sus boxeadores tienen calidad. Hacia atrás va Artur Villanueva, pero lanza la mano derecha. Ahora trata de combinar el Pantera. La mano izquierda con poder de parte de Neri. La mano izquierda de Neri es letal. Otra vez Neri con la combinación. Combinando muy bien. Eso es lo que tiene que hacer. Me gusta la manera como corta el ring, atacando otra vez. Ahora trata de esquinar a su rival. Lo tiene pegadito a las cuerdas el Pantera Neri. Pero insiste Artur Villanueva. No sea Milana, también va al frente. Este es un muchacho que me parece que va a hacer historia en el boxeo mexicano, en el boxeo mundial. Ataca el cuerpo también el Pantera. Busca también a Artur Villanueva. Mira que bien contraataca. Neri. En el centro del ring ahora. Se viene el final del segundo. 15 segunditos para que termine el segundo. Cuidado con las cabezas, dice Riel. Midiendo el Pantera Neri. 10 segundos para finalizar el segundo. Nosotros vamos a una pausa para el regreso más del Pantera Neri enfrentando a Artur Villanueva. No se muevan, señores. Combate eléctrico. Ya va empezada. Está dominando estos dos primeros rounds el campeón mundial Luis Neri. Señor, saluditos hasta California, nuestra amiga Sandra, también a Pancholi, siempre en sintonía. Muchísimas gracias. Conecta ahora Artur Villanueva con la mano derecha con poder al Pantera Neri, pero sigue el Pantera. Así corea la gente en el estadio Gasmar. Los primeros rounds. Combinaba bien el Pantera Neri, quien se quejó del ring, ¿no? Cuando iba a la esquina, bien con la mano izquierda de nuevo el Pantera Neri, súper agresivo como siempre. Pero mira, fíjate, Villanueva cuando camina sobre la mano izquierda de Neri tiene problemas. Cuando camina sobre la mano derecha le salen mejor las cosas. Sí, señor. Vaya facilidad para soltar golpes para el Pantera Neri. Combina como quiere. Otra vez ahora con la mano izquierda. Le decía que cuando iba
al descanso del segundo se quejaba del ring. Sí, parece que el ring está un poquito slow, un poquito lento. Mucha guata, y eso lo hace un poco lento a él. Las piernas se le pueden cansar también, no a él, a ambos boxeadores, a todos los boxeadores. Buscando el cuerpo ahora el Pantera Neri también con el upper, pero viene en defensa Artur Villanueva. Son rivales de colmillo también, profe. La puntería de Neri es esencial en todas sus peleas, es esencial en el día de hoy, fue esencial contra Yamanaka. O sea, es una cualidad genética en él, en el boxeo, su puntería. No falla. Hacia atrás, cuidado, que ataca el Pantera Neri, pero trata también de contragolpear a Artur Villanueva. Un minutito para que finalice el tercero, de tú a tú ahora ambos peleadores. Buscaba con la derecha Villanueva. Le está haciendo, los golpes de Neri lo están parando. A ver, señores, a ver con el Pantera. Trata ahora de combinar a Artur Villanueva. Pero sigue lanzando golpes y metiendo una presión impresionante el Pantera. Y los golpes tienen efectividad porque combina mucho. 30 segunditos ahora en el tú a tú, en el infight, ambos peleadores buscan Neri. Le respondía también Villanueva, que lanza golpes de poder. Exacto. Pero Villanueva. Vamos a ver, se viene el final del tercero. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa. Pero al regreso más de las acciones de este gran combate entre el Pantera Neri y Artur Villanueva. Ya está el Pantera atacando, ahí está, atacando. Vamos a ir a una pausa, al regreso más de las acciones porque hay candelita. Me acompaña el profe Roberto Quesada y aclarar, no expone su cinturón el día de hoy. Pelea de prueba frente a Villanueva. Luego de este combate tendría que verse las caras nuevamente frente a Yamanaka. Pero tiene mucha confianza, ese título mundial ganado por primera vez le ha dado mucha confianza. Veo que este muchacho está creciendo como boxeador, se está convirtiendo en un excelente boxeador. Busca el cuerpo ahora el Pantera Neri, también le responde la mano izquierda con poder de parte del Pantera. Cuando intentaba responder Artur Villanueva. Villanueva tiene que acercarse más, no puede, al sur no se le puede ir para atrás, tiene que acercarse más. Otra vez con la mano izquierda, la mano del poder de parte del Pantera Neri, lo tiene pegadito a las cuerdas, castigando con todo. Ahora la candelita dijo presente en el cuarto. Vamos a ver, señores, a ver, mi querido profesor Quesada. Fíjate, ya Neri ya está confiado, pero es que los golpes de Villanueva no le están haciendo efecto. Villanueva está en retroceso porque los golpes le están haciendo efecto negativo. La izquierda en dos ocasiones de parte del Pantera Neri, le responde también Villanueva ahora con la mano derecha. Bien, otra vez el Pantera lo está apabullando a golpes, la metralleta de golpes. Parece que no debe llegar esta pelea al final porque la acumulación de golpes es mucho para Villanueva. Y a los pies se le ponen un poco lento, que no tiene mucho desplazamiento Villanueva. Buscando de nuevo los golpes de poder, el Pantera Neri trata de llavear a Artur Villanueva para quitarse de encima este vendaval de golpes de parte del Pantera. Pero no lo echa para atrás, él lo llavea, no lo echa para atrás y tiene necesario que tirar la derecha con poder para que echarlo para atrás, porque si no lo tiene ahí toda la noche. Un minutito para que finalice el cuarto. La pelea pactada a 10, otra vez el Pantera Neri va al frente lanzando golpes. La mano izquierda entraba al mentón de Villanueva en dos ocasiones. Ahí lo tiene pegadito a las cuerdas. Ahí está la candelita del Pantera Neri otra vez con todo eléctrico. Es una fábrica de golpes, Panterita. Ay, profesor Quesada. Vamos a ver, pegaba bien con la derecha ahora Villanueva. Ahora de nuevo castiga el Pantera. Están en el centro del ring. Pega Villanueva, pega Pantera. Hacia atrás iba el filipino, atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue a la lona el Pantera. Se fue a la lona el Pantera Neri. Justo cuando atacaba lo sorprende con la mano derecha. Y va a la lona. Ponía la rodilla, creo que pegaba la rodilla. Y automáticamente pierde el round. Señores, vamos a ir a la pausa, se viene mucho más, hay acción, hay candelita, no se muevan. El Pantera Neri enfrenta a Artur Villanueva. La pausa y venimos con mucho más. Pantera, vamos a ver, señores, a ver si hay candelita también en el sexto. Hubo de sobra en el quinto. O sea,
Villanueva camina a favor de la mano izquierda de Neri y eso es un peligro porque se pone de frente a la mano fuerte de Neri, que es la mano izquierda. Totalmente en vivo, totalmente en vivo. Está un poquito, me parece, desgastado físicamente. Han trabajado mucho los primeros 5 rounds, mucho golpeo, mucho sudor, mucho esfuerzo. Señor. Trata ahora de llavear el Pantera Neri, buscando a su rival. Un error para Villanueva ir para la soga contra un boxeador zurdo. Debía ser al revés. La izquierda la conectaba bien al rostro, sabrosa de parte del Pantera Neri sobre Villanueva. Combinando ahora sobre el filipino. Está combinando muy bien la panterita. Y está tomando un poquito con más calma las cosas. Debe tomarlo con más calma. Bien ahora trabajando el cuerpo y luego al rostro el Pantera Neri. Lo tiene en la esquina caliente, lo ataca. Y paran el combate, señores. Paran el combate. Por la vía del knockout. KO. La victoria para el Pantera Neri. Ahí está el campeón tijuanense. Ante su público complaciendo con un knockout. Y vaya demostración el día de hoy. Excelente demostración. Donde se tuvo que levantar para mostrar de verdad la valentía de un verdadero campeón y salir con los brazos en alto. God bless and God bless both of you. Correct, 11 knockouts in 18 wins. This is, Regular champion Tete from South Africa. and you see that Ramirez is a very wiry, long-limbed fighter. Yes, Certainly much taller than Casimero. What an explosive start here for Casimero, who really likes his right hand, as we've seen in previous fights, Kenito. Well, Casimero is a very, very aggressive fighter. As you see, he's leading off with the left hand, but his right hand is always cocked. That's the big punch that he wants to unload. That right hand, it can be either a right straight or a right hook or a right cross. You can see Ramirez, they're using his height advantage there with the jab early on. But Casimero wanting to let his power be known early, it seems like. But you also see the left hand of Casimero Ready. dangling sometimes down his sides, opening him up for a possible counter overhand right coming from Ramirez. Well, you know, as we mentioned earlier, Ramirez has come down in weight. He has fought in the 122-pound division in his last 3 fights, I believe, and he's come down to challenge Casimero here in the 118-pound division. Casimero looking to shorten the distance between him and Ramirez. He's moving in, looking to unload those short punches. Ramirez, I expect him to throw that left jab a lot more. Yeah. Just to be able to throw off Casimero's rhythm. Well, you know, yesterday he said he's a very versatile fighter. He can be a puncher, he can be a boxer. Moves well, got boasted of power from both hands. Let's see as we get into the last minute of this first round. Oh, you can see both of them just like, with so much energy. But right now, Ramirez is fighting a very defensive fight. He's moving away, taking a step back. Now missing with a shot. He looks very tentative at this stage. Yes. We're talking of Ramirez. And of course, QUADRO ALAS, the Filipino, trained alongside Manny Pacquiao in Los Angeles and in Las Vegas when Manny was preparing for the Keith Thurman fight. Run with him, did some mitts with him. Oh yeah, very tentative Ramirez. Looking a little bit unsure of himself at this point. Right hand scored there by Casimero. Ramirez, very quick on his feet, moving around Casimero. Casimero has 18 knockouts in 27 wins. You can see as we hear the bell yesterday at the weigh-in, while we see Manny Pacquiao there and good friend Chavit Singson waving to the crowd. And making this promotion happen. yes, MP Promotions head Sean Gibbons. hello to all our viewers from around the world. Also hello to Mrs. Jinky Pacquiao, who I hear is watching with good friend Roy Bacalso. And also to my good friend Tolentino. Nice overhand right scored there by Ramirez. And Casimero, you get the feeling that he wants to turn this into a brawl. You know, he wants to turn this into something that will make him feel comfortable inside the ring.
I don't think Casimero is comfortable fighting from a distance. He needs to be able to get inside his opponent's head, inside the strike zone, and start throwing those combinations. He wants to throw bombs. That's Casimero's style. Yep, and he wants to win impressively in front of his countrymen. Now he's measuring his opponent. He's moving in, but he's got to be careful. Ramirez looking to counter. Quick movements there from Casimero. Ramirez is not in a hurry. He's not even throwing those left jabs. He's looking to counter. He knows that Casimero is going to come in. So when he does, he's going to be prepared to throw that right. And for Casimero, once he comes charging in, it can't just be one shot. It just can't be the right hand. That time a nice left hand. That was a beautiful knockdown. left That's hand. a knockdown. Beautiful left hand. Nice counter there, perfectly timed. And Ramirez says, you know, sometimes when you get hit in a certain spot, Kenito, you can't help yourself. You just go down, as we saw. Now Casimero looking. I thought it was an excellent feint by Whoa. Casimero. Ramirez thought the right hand was coming, and so did we. All of a sudden, he threw the left hand, and catching Ramirez off guard, putting him down on the canvas for the first knockdown in the fight. Beautiful variation from the Filipino, Casimero. Last 27 seconds left in round 3. And you also like the patience here of Casimero. He's not Doesn't He's seem not to be reckless. rushing. Yeah. He's not getting careless. He's got a knockdown here, but he's not rushing things. He's looking for the right opening, the right opportunity to put his man away. And if it doesn't happen, he'll wait another round. So happy to see Casimero focused and really waiting for the right. Yes, so JOHN RIEL Casimero, he sort of took the previous round off. Yeah. He coasted in round number 4. Now in round number 5, there's a slip. There's a slip. Oh, they call a knockdown. It a knockdown. And They call a knockdown. Ramirez is not happy with that call. Oh, they call a But he takes knockdown. it. Well, that was a flash knockdown, but referee Ramon Peña must have seen a punch. We didn't see it. I didn't we see didn't it see from the here. punch. But he must have seen it very clearly because he was very decisive in making that call. He called the knockdown. Ramirez now down twice in this fight. Let's see what Casimero does from here on. 2 knockdowns for the Filipinos so far. Nice right hook there. That's a big from one. That's a big punch. Casimero, another right. Oh, What a nice nice, shot. wow, solid right from the Mexican. Ooh. Now that got Casimero's attention. Yep. This is getting interesting, Canito. And both fighters now throwing bombs. Whoa. This is the kind of action the fans came here to see. Now combinations coming from Ramirez. Remember, he went down. Yeah, in he's the going same to want to round. get back. Casimero now backpedaling. Yeah, you would think that Casimero would be a little bit more aggressive after. Right punch block. There's a double jab there. Ramirez gets through. Casimero backing up. Now you see the height difference between the two. Clearly the much taller fighter is Ramirez. Ramirez using his reach. Ramirez showing a little more confidence here as this round progresses. Well, he needs to. Yeah, he Needs did to go catch down. up. He did go down early in this round, but he did also catch Casimero with some nice combinations. There he is throwing his left and right. Casimero's holding on. Ooh, Casimero with his back against the ropes gets out. Ramirez last 10 seconds of the round.
Casimero needs to pick it up defensively. There's Senator Manny Pacquiao, the man with Six. Now we're in round number 7. stamina coming into play here as we go into the second half of this bout. Riel Casimero and Cesar Ramirez fighting for the right to fight the regular champion Tete from South Africa in the bantamweight division. There have been 2 knockdowns scored in this fight so far, both by JOHN RIEL Casimero in nice the 3rd round and the 5th round. You're right, Kinito. Blood from the nose of the Mexican as Casimero let out a strong right-left combination. Again, Casimero needs to come closer to Ramirez, while Ramirez needs to fend him off, keep him away, get that distance so we can score that right hand. But I agree with you. He's just looking to unload that right, looking for the right time. But we know the Mexican heart. You know, we were talking about how Casimero may be conserving his energy for the big punch. I think it's the same thing with Ramirez. He's not throwing the left jab any longer. He's also looking for that one punch. He knows that he's down. Yeah, he has to come up with something big. Exactly. He's been down twice. He knows Oh! he's on points. Wow! There we go. That was a solid right from Casimero. And Ramirez holds on. Whoa! Both fighters are down. Referee pulling them apart. Solid. Oh, unbelievable. What a heavy hand that was. You also see that Ramirez is breathing from the mouth. He's having difficulty breathing because of the blood coming Another out of his solid nose. right from, Here we go. Casimero. And he's down. Oh. He's down. They're going to call a knockdown. Wow. A solid Casimero flurry. went through the ropes there. But Casimero needs to be in a neutral corner. He needs to be in a neutral corner. Referee didn't see it. Another big punch coming from Casimero. There's blood. Oh man, this is all heart now for Yeah. the Mexican. Whoa! Another, oh boy! One more big punch, and this could be it. Oh, the mouthpiece. Oh, the mouthpiece. Okay, they call Taibes back again. And he's really on shaky legs. Ano masasabi mo sa laban? Yung kalaban ko yan. Pag matamaan ko yan, putol ulo yan. By Tete of South Africa, the regular WBO bantamweight champion. Well, you know, this is very reflective of the Mexico versus Filipino duels. And what about this body attack now? Oh boy. By JOHN RIEL Casimero. He seems to want to finish the fight in this round. Can he do it? Ramirez seems to be folding up here. But he's fighting back. When he's taking those shots Oh, to the midsection, he's grimacing in pain. Giving it his all, as you see Coach Nonoy Neri egging the Filipino on. Take my hat off to Ramirez. He's taken a lot in this fight. Now there's blood coming out of the right nostril of Cesar Ramirez. Again, a shot to the side of the body by JOHN RIEL Casimero. Ramirez is feeling the hurt on his body. There's Ramirez is not throwing too many punches now. He's fighting defensively. He's looking to survive. But if you're Casimero, you can't be too careful. Those punches being thrown by Ramirez have no impact whatsoever. Yeah, he's just going through the motions. Yeah. Clearly, the sting is gone. Clearly winded, Cesar Ramirez. But he's still letting his hands go. Oh, wobbly legs. He's ready to go. Oh, Casimero just itching to launch here. Looking for the opening. Ramirez has little left. But for Casimero, one shot to the midsection. That's what he's looking for. A
Shot to the side of the body. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's... Si Lord na lang talaga bahala kung ano talagang ibigay niya sa akin.